Good evening everyone. Today is my 62 day of improving my public speaking skills. Today is kakatapos lang sang bagyo nga nag-ugpa dire kagapon, and it was really scary man kagabi kay not only nga tudo ang hangin but ang gilid bala sang dingding dinamon sa mong kwarto is naokla siya kagabi, and that's the reason why kung naman nabasa niya ang amon nga kama. Pero hindi man siya totally nga whole, kay ang portion malang sa gilid wherein ang malapit bala sa ging atong sim atong atop nga ging kabit dira sa mundingding ho sa babaw na ukla gani. Ang nabasa nga part is sa dira man lang. Kag thankful gid kuya kagabi sa naging preparation namon sa kon manghod, kay ang amon akon gihimo nga daan ging tabunan ko ni amon mustikero gamit ang habol. Kag thankful ko sa to kay bangod sa to nga habol na protektahan ang amon nga ulo, kay nagataliti nga daan nagatalisik. Kag may na lang gani gimbutang ko gito kagabi amon ang away kami masyado nabasa. Kag amon na it was really hectic, ilabi na gid ang sagwa sa amon nga sofa, kay ang lamisa to namon is nabasa siya to the point nga subong nagkalain ang iya nga ano gani ang tawag sino daw iya plywood bala kinagtuklap bangod sa pagtulo kagina. Grabe gid ya. Subong ang bagyo, ang update para sa bagyo nga Opong is nagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility, and ara na siya bay pakadto na siya bay sa China or Japan or Korean, I don't know, basta pababaw siya and thankfully kagapon una-una ang level sang bagyo is typhoon level siya, but then sang time nga nag-ugpa siya bay, nagland siya sa Masbate nga area diri sa Philippines, naghina siya to the point nga from typhoon nagnubo siya sa storm nga level. And thankfully kami kay siguro nga pamatian ang prayers namon nga tani maghina ang bagyo kag gimpamatian gid man. Pero damo magyapon casualties and damages nga natabo sa ibang nga lugar, kay nakita naman kay na nag-post sila sa social media sa naging results ng bagyo, and it was really sad man na makita adto. Pero subong okay kami sa akong pamilya, we are fine although we are struggling financially kay kulang ang kwarta nga daan nga gimbilin dis amon, but sige lang, we will just do our best together with our brother kag si Mika nga bakal kami sudaan nga nagaigo-igo sa kwarta. Kabudlay sa sitwasyon, there's a saying gani towards sa amon nga it's hard to be poor, and it was very true. It was hard to be poor, and I'm just wishing for our future sa akong pamilya nga kontani in the future we will be able to overcome this kind of struggles, to live with a life together with the dream house that we always talk about, kag financially free, and hoping our parents amon mama kag papa we can help them nga mag-retire bala, hindi na sila magubra. I'm praying to God with our success nga maging successful kami in the future, makapangita kami obra nga maka-provide gid sa amon totally. Hindi ko I'm not dreaming to be rich and wealthy person. I just want a life nga daw pareho bala sa mga middle class, or I don't know, sa mga middle class nga wherein secure ang balay, may hindi ning wala sang scarcity when it comes sa pagkaon, kag may income nga can really provide us for a whole year
and also savings in case of emergencies, etc. I just want a life like that. I'm not wishing for more because I always talk gid nga I'm not a greedy person. I don't want to be a greedy person. And subong nga bata pa lang ko, 19 years old, I'm cultivating that kind of aspect to not be greedy. That's why I'm not wishing for our family nga maging rich man. Pero kung pasugtan sang tadhana nga blessingan kami sang amo na klase nga for example may wealth, general wealth, hopefully, then it's gonna be a good thing. But subong, I'm just dreaming and wishing tani we will be able to have a security when it comes sa financial, pagkaon, education, etc. And I believe that God will provide us. Our God, the Lord, will provide us. I cannot believe that I'm relying na subong sa God kag Lord kay throughout sa akong teenager year I was very kind of rebel kind of person. I can say that I'm not a good person and I really disgrace God sa to. I do not believe in God sang teenager ko kag naingat man ko siya, but then subong as I'm getting older I realize how important the God is towards aton life, no matter how many religion exists. Ang importante malang ya ko ano yung ginapatihan amo lang na just don't try to scrutinize or criticize anyone nga may different beliefs ang God, because faith is something that we choose to believe and we have the right to choose that. That's all for today. And what we are going to say, or what I'm going to say, is in relation to by sa akong gilantaw sa Instagram. Grabe ako ng mga topic no related sa Instagram. Or pwede mo ko guro ka share about sa naging discussion namon subong sa kon manang. Kaya man naging discussion subong is about sa corruption. I don't know lang, but there's a lot of as you have witnessed, there's a lot of ongoing corruption towards every country, but especially at someone sa Philippines, it was really a big issues, and it was hot or trending subong. That's why everyone talk about it. Now, what I'm going to say is the essence of corruption. The corruption really, the Philippines is one of the most wealthiest country when it comes sa resources. Not only nga may minahan kita, may tubig, may tubig, ano pagid, may oil kita. As in ang mga balaman ng mga resources nga wala ang iban nga bansa, ang iban nga country, but there is a Pilipinas may ara. That's why I can say that we are very wealthy. But the problem lies when it comes na sa paghandle sa sina. As a Filipino citizen, we are robbed for that kind of natural resources. Not in a way nga ginadalukan gid, but in a way nga it was not managed properly. Although we get a little bit of portion sa natural resources nga may ara ang Pilipinas, but then dapat ang supposed to be is ang 90% or pila sa sinaka percent, basta dako dapat nga portion ang mababaton sa Pilipino. And also ang kwarta within the government are being subong gina-question siya, labi na gid sa mga allocations sa budget towards sa road constructions, sa flood control. Ang flood control ang pinakasikat sa tanan, and etc. It was really disheartening lang to look at nga amo na gali ang reality nga miski bala harap-harapan na ara ng ebidensya, but then there are still a few voters nga ignorante.